زفلاون مرحبا سيسون الزارات اورس تي في مرحبا سيسون تديان تبوسا السام توم تنمو كنا مثلا يا السبت نساود تمثالين تيديانين نهضر في السمانه قاعدين ضد دورتي قاعدين سد نوار غرست ادنى وكراين في كون الحرمانوني ان شركه كان قردش نولي تمغنين سنه في تمثالين ناقص ما ناقين هذا تطس تمثالين بالك تمثلت تمن زوتي توقف سوار وغالين النزار الجنرال خالد النزار غير دارت مورت ديال الوقت ده اسقسني قعدان الوقت نقايد صلاح الى ستان كريمينال يرول سي العداله تمورتنا امام لا ووال كوم كا خمنا سامودا داري انترناسيونال باش تيدنا تمورت وكذا والي يدنا انا كرا كرا لي سوس ونان دي غنحكم من فلاس 20 سنه الحبس غيابيا اكد نان كرا القفارات سمناكين ولا يغالد فيك يغالد سؤال ضم برام قرن تمورت خمس مامي التحيه سيدنت بوتي داخل لافيون سبيسال ما هو انك بالك ستان افيون بريزيدونسيال تي ديالنا تمورتنا هاد النهار مسالتها كي سورتو الوقت كي عندها توقت في ولا في لاكار دي كلوم كي تقارن كرا دونك هاد النهار مسالتو غادي نقرن النزار جينا خالد النزار ديغان تمثلتنا توقف في اول قسنطيني وكان قداش يعني نزل فم بمداني دينان انت المحامي ديال لافوكا جنرال توفيق صافي 3 شهور مثلا توفيق ماشي د حبس قلا مثلا دي لوبيتال اون بيريود دو كونفاليسونس خاطر يخدم اون اوبيراسيون 3 شهور عطاتيك وهمن اش اوبيراسيون جيتي جانا دي قيمه 3 شهور فرا الحبس وشي ميناتي تورا صافي 3 شهور قسنطيني ديناقي حاله مس مناقي هضر دي ناد كوم كوا فينال مايت مثلا توفيق ماشي د حبس قلا فرا الحبس انا مثلا هضرت في تمثيلتي يعني تدوكني قال الجزائريا مادام هذا فويكات ورا سناكي قاري لاق الفرو انترن اتن كونسوليدي لاقي الجزائريين هذا نفوز الكفوس ساعه هذا اثنا غي الدوار دي فرا تمورت ناك فانالتش تمور دونك الحاله هذا وحيد نعتبر انت وحيد الجزائريين باش ونغليرك فاش بعضوني لاقا نقيمو قدو ذا فواكي لاق نخمم كي دينا نسى نعاون هذا فواكي كفريديس خطر ولا شفريدنا اما نعاون هذا فواكي وإما تنعدو ارتبورتي زما ديك شمر ارتمورتنا تاكي داغنا دنو على الغورس وتمثل تنقالو يعني تدمسا إيمي يتوقتوا ولا في لي زينيرجي رونوفلابل كي ماشيتو على فاكين رينيرجي كي رونوفلابل يهضروا دي نادا تمور تمقرات يعني تمثل تاكي وقرانا كوفري كلاقن باش اد نشمي مليارون سوف تمور تولف تاكي كراس وزينيرجي كي رونوفلابل كي قنصاص حران ساعه يطيج واقي ياكل تيمسالين الزمارة نادى عاون تمورت وتبون اسلو تمورت الى انسيستي سور فريدا كيلاق انك شم دي لي زينيرجياكي دي الوقت دار لي دوت بروفيسيونال تمثالتكي نانت يعني ولا كي ذا ولا يسعنا المعنى مقران نكونوا نخص لي مويان نخص ليكسبرتيز نخص النيه بوليتيك باش نعوض ارو تمثالتكي هضره ذا وال اما ولد قني يمدبر نظام تجد عن تمثلت ادنو غير فلاس دي تدول تبوسع دونك مثلا باش ادنا تمثلنا كيان ساوكو دي سي دي زوزو مدبر مالون سناباست مس مزيان ماريا سي مزيان مرحبا سي ما زوف لك الزول السليم الزولي نفقاونيك الزولي واذا تبان تدويلتيك وتنميرتو نارو ذا دارضو تنمير تم قاطق مع مزيان مريمي ثلاثة ساوكودي دعنا ديرو كودي سي تيزي وزو ما سعيسى رحمون دام ستان دام غنازي هين عن نزار فم بمدان مات رحمون زوف لك كما الزول سليم الزول ينبقاون الحرمان اورس تي في لوك الولدي تابع تزول تاكي نون كاميرا شو لي زوند اورس تي في تنمير تم قاطع مات رحمون عاد الكودي بعد هكا شويه مس بالقسم بخروف داس المادة تدم سا سيتي زي وزو ماس جمال بنيو باني لي ار سي دي لابيوي نفقايت وذا انا دي لوكود ان شاء الله ماس نور دين عوسات دام غناس دي سيرتيت سي فرنسا ماس مات رئيس رحمه الله دوكي مع زيزنا تم زود كان هضره اشمي لو ديبا ياكي اشمي لا بوليميك كيز مع مازما دينار لو روتور نزار كراكي قارسي نورمال قايد صلاح يحقريت ديال الوقتني نستورا رنز رند في كناس الحق يسي غادر تمور تم الجزائريين النظام وهذا هذاك قال توالين سي لا كار دي كلون يكشمنا كثورة هذه تمورتنا والكلون قاعد صالح ثاني يغلي الكلون توفيق يغالد تيجي يعني تمثالين سورتو دي لي ريزو سوسيو ام كثر شي تمثالتك
لا الا قراب نسمكتي ولا قراب هذه تو باللي ماشي سيكل كلام زوارو هي يروي الجنرال نزار لا جوستيس على كل حال يروي لا جوستيس لا سويس يروي لا جوستيس لفرنسا شحال تيكالي كاع لي زافيون كلا رانتي ارثمور في كلتاكي افكتيفمون الطاسي يقارن باللي الكرا يقدران يار لي كلون على فاكسيون دو ريجيم وساكي سكمي يروح لقايد صلاح يفان باللي الا الكلون نظام كي اريف ا بروندر لو دوسو كوم نزمرات نفهمك النظام لي زوبسيرفاتور بوليتيك اي لي ميليتون بوليتيك لي ميليتون لي دروات لا بيرسون هيومان اوسي باللي يا ريكونسيلياسيون نسمح لي كلون دو ريجيم contre le peuple et sans la volonté du peuple. خاطر ساكين القايد صالح ماشي على نزار يكشف مع الحبس لو كان لا جوستيسنا اتسين يكتنا في الحق تحقيق خلا دون اون كريز بوليتيك بروفوند ماشي على نزار كي دوا بينيفيسيي دو لارج سامثيغي يسكا لا جوستيس نو ليفو ولكن عطاس بويدي قلنا ديال الحباس اثورا من خالد الدرارني رشيد الكاز ادم سمكتير الله يرحمه السيسي الخضر بورقع يروح يبغ العفو ربي سو الكو دون كونداناسيون دونك سي اون جوستيس لحوها دو فيتاس اكس خدامن دو بوا دو ميجور ثغالين ديوغال النزار سي كيك ديني ويزمرا ديوغال كان كيكين بغير اون نيغوسياسيون بريالابل بلا ما يلا يتؤمن بلا ما يلا يومن باللي ولاش ذا شرف يغن ما يغال دار في المورث خاصو لما القايد صالح يسكشني تاع الحبس اطر ماذا فوا لي الدوسي كي دينير اللي غادي البروسي التوفيق السعيد بوتفليقه لك والطرطاق اللي غدا مثل لويزا حنون une militante politique, une responsable politique, c'était pratiquement le premier responsable politique à l'accusation le motif de la poursuite en elle-même, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route ou les faits. C'est vrai que sur le dos des Algériens, sur le dos du peuple algérien, qui manipule ولكن لا جوستيس العام الا قرانا سيدي سي الميكانيزم l'instrument سار دار تصار افمذان غاف sur un groupe de citoyens سيزيش لا جوستيس العمر لا سي une justice qui est équitable يخدمن الخدمات convenablement ساكي سوغالي النظام كيدير ماشي سوغالي كان كيجي c'est un retour qui est négocié mais c'est aussi une opération de rapatriement. C'est un rapatriement. Il n'a pas vidé son mandat international. La décision de Madrid, le tribunal de Madrid, le mandat d'arrêt international, il fraude d'une juridiction d'exception, qui est le tribunal criminel. نسمي وتابعنا راه لو مراكين يدسوا le tribunal criminel parce que نسعينا راه الغرسن les deux manières de faire des Syriens أما ذي l'Espagne أما ذي الجزائر ولاش شويه نسملالن à l'occasion d'une convention bilatérale d'extradition. Donc سوغالين négocier يقهضر يسقردش لا كل ويدي يطفن la vraie décision politique des SMUR. C'est pour cela qu'on la qualifie de rapatriement politique en vue de vider un mandat d'arrêt émis par le tribunal militaire contre un militaire et les militaires. Exactement. ما ترحمون ما ترحموا قاعد باش نفهم يعني تم نزود كان نوالا لي فوتو فيديو لي سي لا ديال لافيون في لون ساليو يعني ميليتير مهضره مش كتصور دي فوتو كريستان اون ديري با سان اكوزي اون ديري با كوم كوا حكم الفلاسه 20 سنه سي اون ديري كستان ريسبونسابل مازال ريسبونسابل غوفرنمون ماشي مي يسرحن دي فوتو متي كاداكي سي كوا لا لاتر سي كوا الميساج بغانا تساعدين مي جان دي فوتو متي كاداكي ادفوات البوبليك مات رحمون زعما اللي كنا مات رحمون
ما تحموني تصلى ما يقسم الخيط ثورة بالك هذا ونيت ما 12 لغفل نوك التليفون ماس متر عيسى رحمون ماس مزيان مريان يعني ستين بوليميك توقف لسوال ولا ريزو سوسيو طرد قن في النزار دوغالي النزار ثاني الجزائر الجديدة كتشيني دابور اش القرايانك يعني تمثال تيكسو تسلي فوتوغين ولا يعني ils l'ont salué comme un responsable مازال كثورة اسك ستين بوليميك qui a été exagéré شويه انا شي طوال كوم كوا c'est un message ودافو قيدي الوقت كي سورتو لا بوليميك ولاش لا بوليميك لما انا ما تكشمض ديال القايا بروفونديمون باش تولي شنو يدورون تيمسالاكين يقدرون زكواس ميدنا بويثيموننت رسا خطر اول ثمزواروث ماشي الشاب يقلا الشاب الي ignoré تونس الشعب دون توت لي ديسيزيون يتصطفوا ذابو الشاب ترى نتاع الطرف ذا شو دي الصوابع الشاب كان الازمه ماثلين الازمه غتياس الشاب اين النظام اللي هني تيفرون اسمي لا قايد صلاح يسوفغ فلاس موندا داري داين نزرع كونداني بور 20 ans بار كوتوماس خاطر اوريلا سميث شوران يقيم 18 سنه 18 سنه 18 وقورن ذي ليكزيل مي ديكشم ذا شو ديفون الاخبارات باللي هذا التريبيونال لو تي ام دو بليده الى فيدي سون اكوزاسيون يا دانا سيدي محمد خاطر سنه تمثالي نيكسا تمثلتني بليده كنت تمثلت سيدي محمد كي ليي ا لونتربريز يسمي مقارن اس ال سي لما انا انشتان ذاين ديفانن ذاين ديفرارن لو بروفون والشاب الي توجور انيوري الشاب الي توجور ارتار فخطر ورساله دو فيريتابل ريبريزونتون از دياوين تمثال وسا يعني ذات سيلين مضبرن الشاب لاسومبلي بوبولير ناسيونال لاسومبلي نزراهم كي تخدمن استيجال او ميم ايزون ريكونو بلي الشكارين يبقون ناردين دونك الشاب يقيم ديني ذا جوجيل اما بارابور او بوبل نيضان يزرن تمثالا ذات الدود لما انا ما نولي ذا شو يضران خاطر ما يغني اون كلون يولد وايون سواء هذه يستخدم السلاح باش هذه يستغل وكاني فيه يستغلب سواء هذا يستعمل ذي حيلة النظام هذه نفيد ومستنمي دي بدا الهضره هذا يستعمل اكياواه الحبس افيك دي غريف روتونو دونك مي ديوليون مي لا قايد صلاح بويسون سكرا بويني كاردون انا غيوالا ماشي كوبريدي سيكلا وستكسن نزار ابا تشنتيد ديال الحبس لان ديال الحبس من الامانه الحبس نسن سي بور لي نوتراليزي ماشي افكر يضران انا نزرا خاطر تنزريا تمثال فيديوغال دونك دا شو القراءه سنفك سوا الى انوسون مي لا جوستيس تخدمين النظام سوا الى فوتيف يكشمد لما انا تسويث نتسايشي سي بوكو بلوس سي لا كويزيون سي بور بوكو بلوس faire l'équilibre des forces, c'est pour beaucoup plus aussi أن سدوكلن أذبو غادي سدوكل إيغالنيس باش غادي faire face à la situation. Là maintenant dans tout ça je suis tsoravon le chab qui est maintenu loin de toutes les véritables صح informations ذا شو يضرون ذا شو راه يستخدمون اللي قروس ذا شو يضرون زكا الشعب كي يقدرني ورساله لا ليزون شو يزار فيريتابل شو يضرون مي نزمرد نيني وذا الحاجه دون لي دو كا سي فريمون غراف سي لا جوستيس خدمي خاطر يميرني انسترومونتاليزي اكني تانسترومونتاليزي سي غراف مي لا il est fautif et encore c'est aussi grave donc dans les deux cas moi je dis que les informations les véritables informations de tout ce qui se passe Agdoud, il est loin de ça, mais Kadiner depuis 62, c'est toujours des méthodes utilisées. Il les a utilisées, Bomdien, Asmir, Al-Hibs, Ougadis, Diusen, Gerifa, Ouvridis, Bacharia, Oudassi, Swines, ou les années 90, où Mazalat Sensei Chitouran avec le retour de Nazar. Très bien.
Très bien, مثلا دعنا كودي سي فراسم كيدنا مثلا نوردنا وسات هذا مغناس دي ساعتي سي شيخ نوردنا وسات زوف لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام مرحبا. مرحبا بك شيخنا. هم زود كان أستاذ نوردنا وسات يعني توراي توقت ولا ثوغالينا كي نعم كيدنا الجير دو كلون يغاد على لافون بلون دي ريزو سوسيو سورتو ثوغالينا كي نزار يقلان قال مزما دينيغا il était un criminel de الوقت انا نقايد صلاح il était recherché يرول en exil ترى يغاد avec tous les honneurs avec التحية les pilotes كتيني يعني اسك تورا سي لا غير دي كلون كي تقارن كرا سي لو روتور دان اونفون de l'Algérie يغاد الخميس خاطر حقرن ديون الوقت ام كتورا الشيء تمثلتك شدني ثمزوس ماشي مثل الجزائر ايديوغالن خميس خاطرش حقرنت انت اذا حقار ام قران خالد نزار انت اذا حقار ام قران يغال الجزائر بيان سور يديوغال الجزائر تمورثيس يونورستيتكس بيان سور داني كيثي لا الشوال ياراس قال يتصالح الا واش تاكيني يعني تحسيف تقارسن من تا يسعى المشكله مقرض الجزائر موشو كثاره باللي ذا بويا كينيا كي لانتورا اراتي حكما بون يزمر هادي عدي دونك خالد النزار سي نورمال يغالد الجزائر يا با دو بروبليم خالد النزار ثاني لي فيني 83 سنه كل عمريس ازكا نغا السكينه سكين لانيفرسار نينس 83 سنه ال 25 ديسمبر يقولون 83 سنه كل عمريس 1937 يقولون Donc, Khaled Nazzar, Rassi Khaled, il n'a plus de rôle politique, il n'a plus de rôle Gilzaïr, c'est fini. Djilakini et Roh. Donc voilà, Khaled Nazzar, même Rassi Khaled, il ne faut pas s'ennuyer, le Chalam Qran. Khaled, parce que la ma'na, est-ce qu'il y a guerre des clans? Il n'y a pas de guerre des clans. Zik l'un des clans. الجزائر قوس فيه يتبدا يعني الاستقلال 62 ارمي 2019 نا مي 2019 لا لي كلان مي ثورا ولاش الكلان الا يو الكلان سي الكلان ليتا ماجور توالات امشي سقران توفيق مديان الي فيني ذاني كيف كسنت سوفرانتي تقل الحبس ماشي سوفرانتي ديال الحبس باش يسعوا ان رول بوليتيك سوفرانتي ديال الحبس باش دار بحال وإذا الحبابيس يقلان مازال تنقل العسكر اما نتا الي فيني توفيق الي فيني يعني مس نوردي باش تفهمها يعني شات سوالد كم كاتم سيرتيغي سي با دون لا غار دي كلوم شات كشم اتسونا كي باش نجمعان كارسنا خاطر بالك وارن وقال الحركات ديوغانا وارن نوتر موناس دونك ils essaient de renforcer ما le front نسن داخل الريجيم نعم شوف les années 2000 يعني قوسفيد يوسب بوتفليقه ارميذ 2015 محسوف لان سي لي كلان le clan la présidence فوق الرئيس كيس قارن بوتفليقه le clan la sécurité militaire قلت لماس يلا ليتا ماجور مي ليتا ماجور غوسفير اكزيسترس ام كيسقارن قايد صالح فوق الرئيس يسكريت بوتفليقه ليتا ماجور يغال يتلماس فين ابري 2015 يغال لا بريزيدونس كاين لان ابري 2019 في ميدي بدا الحراك الكلون ابارتي دو موا دافريل الكلون لا بريزيدونس كسنت يكسيت قايد صالح يغال ذنتسا يمونوبوليزي لي دو كلون إغلان وقبليس ليتا ماجور ذا شو كان ليتا ماجور وريس ميرانا غادي يسعو اون ماميز في لا سوسيتي لازم الى قد يسعو لو سيرفيس دو سيكوريتي 15 سنه نا 20 سنه نوزني كفوس الدي ار اس ومن بعد قال دي اس اس ذا شو قدر نتورا يضرب باللي ليتا ماجور يلاق هذه فك مسقرن لا غوفرنونس اي لا بريزيدونس ذا شو كان يلاق ذاني حيت هذه عوض
et les services de sécurité أتدي حيو باش أتدي حيو يلازم أدي ربح سنيني أدي كستو حسيفت أدي كس يعني لان إغلان جالسن التوفيق c'est tout ce qu'il y a. On va pas faire zikni أعدى ومقران. Par contre c'est le peuple. Il y aura un seul clan, le pouvoir, l'état-major, la clientèle Nines, ou le pouvoir, il rad Gaïd Salah, il souffre de Toufiq, il souffre de Tartag, il washo. ماشي باش هكذا نسعونا رول باش كنوي ذاك إلان مازال لي كولونا ناخر لي جينيرو ناخر لي كوموندون إلان زيكني يدسن ورتيلينا لا وثورا ذي عذاون لو بوفوار فاش تاكي سي تو سكيا معليش ما فاكر فما استاذ نور انت رايك يعني اشي من الزار اشي من خالد النزار لو قايت صالح مسفهمنا اشي من قايت صالح الا لونسي الموندات داري فلاس الا جات يرولا في مؤسسه مورت يعني كمان يافي المشاكل انتر خالد النزار وقايت صالح سي بيرسونيل امي سي سور كيل يا البيرسونيل تولى الثغره تسني يكتب خالد النزار إمي تكتب في مكيس قرن يكتب قايد صالح يوسد دقس أينو ديويت حد يناس سعد سن عقين الحمص قرويك وسعد راه المخ يناس كتشيني سنعد السنة الرابعة المستوى نينك وتخدم ضع الشميق العسكر نكيني خدمة لا ريفورم العسكر جي مودرنيزي العسكر خدمة غنشتا وسي تجي والو يعني خالد نزار وتجي والو قايد صالح يعني سوق الجام ناس فوتير الهضره في الناس بيان سور الا جالسين للشوال ومن بعد يمي خالد نزار الا يكشم شويه لا ريونيون الا يخدمن لاكل سعيد بوتفليقه توفيق مديان باش هاد المشاوره امكانات رفد الحاله يسوفراز ديالنا اركاز يسن لو بوفوار يرول الاسبان ترى غير يتسرس الحاله يغالد غروات ان تسوث كيس قارن تبون يميسينا دا شو المشروع نينك دا شو لي بريوريتي نينك الناس نتاع ثلاثه لي بريوريتي ثلاثه يعني الاولويات غير الاولويات كاينين واذا كي لك الحبس قال العصابه اتتسفرا اي بيان اونطوندو واذا كي لان داني كي برا اتيدير زيني قلان تربيه بس مازال مريان يعني سلازيك مثلا نوردينا وسات عندنا يون الوقت خالد النزار قايد صالح سي دي زاكوزاسيون تري غراف افريدا كي تحقن بيسك فينالمون سرحناز دونك وفانكم كواليس بالك ماشي سي با تري غراف دي الوقت دا انت ولي المزيان سي دي جون 18 19 20 الحون ديت الويضه الحون دي لامان خمن دي ماشنوني تفن 6 شهور عامين اسكواس ديال الحبس شيمي خطر تهديد معنويات الجيش وكيقار تهديد وحده التراب الوطني يعني كمان يونا مش كدي وليت مسناكي هذه وليت دو بوان دو ميزوراكي هذه وهم يعني عم تحكم عم كيحكموا 5 شهر تمرتنا تو تافي انشتا يدي بينان باللي وصادا شو يبدلن بدل وصادا شو ديوسان خاص يساد نزار اون توت سون اتر انكيتي اي نظن نوريس واد لا شو غادي كان فين دينا كما frère, même dans un même ensemble, on peut avoir des sous-ensembles. Les sous-ensembles, donc, dans un même ensemble global, c'est-à-dire l'ensemble il se fait sur une ligne le régime ou ça donne la manière les luttes d'intérêt. Les luttes d'intérêt claniques, c'est-à-dire personnelles, ou même c'est des orientations politiques. Mais les clans, mais le tout forme effectivement le seul régime d'Adabou et Gelen Thura. Mais Gerasen, Athni Farqan. فايق وتمسفهمنا راه سورتو ما داس تسلويت ما يغال انواع يغال ذي مضبار
خاطر ذينا تيلي لورينتاسيون يختارن نيني ذيني ديتيلين خلاف يارسن ذيني تيلين يستيلي لا لوت دي كلون انواع يسيوضن وين كنا يخدمن فلاس تقاشوش ذا شتا يقدران اسمي لا سافري ثورا ما نغايدار دفير إميرني نزمرنا دينيغ لا نسينا لي كلون لو سيركل بريزيدونسيال اي لارمي تناغن نوا يسيوضن سلوال لارمي لا بريزيدونس فغان ذنيني ستيل جيها لارمي اننا ستيل سكوزمي دنبويثيمون تارسا نكوني سوسام تور وقت تكسم دوكم سفهمنا راه ذيني قلا لا فراكتور ميوم سفهمنا راه لا نكرا دكوكا ذاك لان ذينا دان effectivement avec le clan présidentiel يميرني تكشم لا تروازيام فاريونت لو بارامتر اورجينال الشعب سنين نقليذا وتخدم راه كنت تخدم مزيزيك نكيني تر مارطار ذايني سخر ممثيتا وذايني يقروحن تبدل ليكواسيون ايفيكتيفمون فيه تبنان ذا شتا يقلان لا لوت كلانيك لما نشوف غير كديني خاص دون ان ميم مول نهني تسناغن كراسن لما انا هذا شو غادي تصاوضنا كي سينا ماتوب تصاوضن كان يراكون لا فيريتابل انفورماسيون او تنظرينا ميم النوغيلا ميم تضرا كراسن سور لو شوا ان سارتان مومون تبون السوفرناس دو وين دي لا كولتور كومون سابيل يروحي يسميس خدمنا ناس ميم بوبليسيتي وتبوني زالي ميم فذان تشوفوا ناس لي دوسي دون اون شين يكدانا كذا نوت يكدان افيك ان اوتر كلون اتساردن ميهوبي انا سميك تادي سميث وروح انا نوتر كلون دار ميهوبي ودتسرانا ما دنيني ان كلون سي ان كلون دون ميم فامي سي با اون دهور دو سيراي سي ا لانتيريور كي يا سيت لوت et cette lutte elle est toujours permanente خطر ان اذا وال سمحي كانت كفوها ان اذا وال ولا شي تاع الشعب ان اذا جوغال ولا الشعب باش تيلي ديبا بوليتيك ايدي كونتر ايدي بروغرام كونتر بروغرام والشعب هذا يختار اش يضرون تيري تخنا سينا كاع يضرون تورا كلون دانتيري كونتر نوتر كلون دانتيري ميغليون اديال الوايض et ainsi de suite, et c'est ce qu'on est en train de faire. La manade, je suis sur avant, c'est vrai. قرود ان جون يلحون باش يضرب في اللينس باش يضرب الحقوق ينس اتوصل 18 موا اتوصل دو 20 موا اذا لا ما جو ديري لانتيري دو لا ناسيون ما نبغى نبدل ما نبغى نشبو الجناس سمح سوق ذو ذيك اش يقار ياك يقار ذاين الصوت تاع المحال صوت تاع الازمه تصوت اونكور على بورت دو اف ام اي مثلا اون فوا بارلي دو نهضر في السوجي ياكي ما نهضر في ليكونومي دونك دا شو ديقولان الدرضاولي الشعب محصل ما تشال حبسه تاويل ابسوليومون ادوغال تمثلتك مس مزيان سورتو سور الفرونتير نمينو نحقني الفو كونسول ديال الفرونتير دوغال تمثلتك يقمو كنا هناياك مس امات راسا رحمون شراز غا مسلا دكاتوره الو سلا ضيد ما ترحمون يعني شتي ثورا حقيق سان افوكاس ميليتون سول تيرا اين انا زرفن بومدان يعني ثورا وقاعد يتوالين مشكيه مكيد اسمك ثنا مس اينانا مس نوردينا وسات اسمك ثنا دين دينا نزاره في قايد صالح كوم كايلا اكوزي كوم كايلا كالك يشك المخ يشك الانتيليجونس ينس دي زاكوزاسيون تري تري غراف يعني دير وقت اللي فينالمون يكشف دار في الغاله مليحه سليم في الغاله مليحه كيس لا تسلا كثوره الغاله مليحه زعما سلا دكاتوره كي خاطر سلاك ترى بيان لا كي تسلا نعم نعم باردون ما ترحمون اش قلنا يعني يمكن دينا مثلا نوردنا وساط يعني اسمك ثنا اش دينا نزار في قايد صالح يغلا فين فيديو الى في دي زاكوزاسيون تري غراف في قايد صالح فينالمون نوالات يكشم دارت مور تسمح ناس نانيكم كوا سي زاكوزاسيون فورس اي تو مي au moment où داتوران تولين مزيان كشاق لك سول تيران تبع تمثاليناكي سي دي جون 18 ans 19 ans 20 ans وتنتنس 18 mois une année 20 mois اشيميه خطر احقرن ضرب معنويات الجيش تهديد وحده الوطن اشيميه خطر الحانين ايزون في دي مارش باسيفيك كومون يونادي دي سقساي كومون هذه وهم يعني سور كوا سو باز التريبيونال لقينا 10 15 تمورتنا مش كتصف ديونا المزي الحا وتنس 18 مايو في دي زاكوزاسيون تري غراف
الشيف لارمي الوقتني وفينالمون تفضل الحوا الى ليبيري كمان الحاجه سوها من C'est ça, c'est les guides c'est une justice à deux vitesses, à deux poids, deux mesures. خاطر المرض نسميه انا نسمعك اللي روسيا كي تفيق الطرطاق كل ساعه بوتفليقه اللي يون يدير مثلا ديفاندينا في الوزا حنون الا قارنتو لي ديكلاراسيون توفيق نعم سعيد خاطر الطرطاق il a refusé de comparaître devant le tribunal militaire خاطر selon lui يضرب باللي الجاريات فار يزران كاري بروسي يزران ويقول لنا دي غزافو ونكتك لي ديسيزيون لكل حد يزران مي ديكلاراسيون توفيق une des déclarations les plus importantes sera الصح لا ماشي الصح mais ça reste une déclaration devant un tribunal militaire devant l'opinion publique et devant l'histoire les services dans le DRS de l'époque étaient contre le troisième mandat de Bouteflika. C'est le Gaïd Salah qui a fait pression à la présidence. C'est l'état-major guinéen qui a fait pression à la présidence avec le troisième, le quatrième et le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. C'est des déclarations importantes. Une des déclarations vers Toufik Marekini, à partir de 2014 des services INO, on a commencé à monter des affaires de corruption, à l'affaire le Khalifa, à l'affaire Sonatrak 1 et 2, à l'affaire la banque Niron. Donc, à partir de là, la présidence de l'état-major de l'Almer mène une coalition contre les services. Effectivement, la configuration du régime avant le 22 février, c'est là réellement. Il laisse là la police politique à travers le DRS, c'est là la présidence à travers Saïd Bouteflika, parce qu'Ignace Abdelaziz n'avait aucune prérogative, ne gérait rien, le palais El Mouradia. Il y avait l'état-major de l'armée qui jouait un peu la médiation, Gerwagi, la Kouloua. Il y avait les hommes d'affaires, les oligarques qui diluent عندها ذان جارني فاسنا نسلك نسلم ديال الموند بوليتيك لا ديسيزيون بوليتيك اتاس لي مينيستر نومين فني لي زوليغارك اتاس يكسن لا لا فاساد سيفيل لا ترافير لو اف ان ال لو ار ان دي enfin la coalition politique autour de la présidence. À partir réellement, c'était les 5 corps qui constituaient le régime algérien apparent et même le Jazair العميقة ما تسمى. Et à partir du 22 février 2019, après que Abdelaziz Bouteflika s'est retiré de la compétition, étant donné que les services, le DRS, ont été rattachés à la présidence, réellement c'est l'état-major Idi Gourel, c'est le centre de décision à Séguir, l'IFMOUF. L'état-major de l'armée a fait un combat de soutien, combat social, de l'idée du Front National uni contre un ennemi imaginaire. On dirait que c'est un ennemi imaginaire. Effectivement, d'ailleurs, c'est des richesses. مثل ديالنا السينوفيا المريانه ولا السينور ديال الاوسط ما يمكن تجرى كذلك ذا الفور ذا سوكي وتخدم فارا الفون وراء وزاره يخدمن الساقي لو فري دونجي بور لو بيي ce n'est pas la menace externe c'est la menace intérieure qui est le régime algérien. الساقي le vrai danger pour l'instabilité du pays ذا ويلي يحكمن بالجزائر لو كان ذرن سرحن est-ce que la volonté populaire va s'exprimer à travers des mécanismes juridiques et politiques transparents. Je ne pense pas que l'Algérie est à la traîne ou s'il allait faire Tunis ou le Maroc وين يعني نزارتان بومدان وين يعني فزنسا وين يعني لا دبلوماسي مثلية غير الساقي متخلفين تو لا جوستيس وكنا دوغالا كنا روسين سي سالم لا جوستيس سي مثل لا جوستيس انديبوندونت c'est-à-dire يون ان جان 18 ou 19 ans تفهمتلهم بلا ما مازير ناينا s'exprimer sur les réseaux sociaux effectivement تخدم من القضية c'est-à-dire
لا سول استراتيجي هي سياسه التخويف بغينا نساقوها هنا جزوز اسكو ازكا فوا لا بانديميا تسرح في المسرح شويه السواع ولا بد الشعب يغال روفري خاطر لي ستاتيستيك يسعى اللي في غورسن يعني خدم المسرح دوبي لا بانديمي دوبي لو فكرت نظن يجزم الخاذ مس رحمون مات رحمون لا يجزم الخاذ مالوريزمون مس نوردنا وصات يعني بالك تمثل تجيز شود دمك تولين كرا كل حال تمثل تجي طوغانين نزار لوك دوال فاروق السنطيني خاطر انا وال اسمه لاقي توقت بلاس وال ايميدينا كوم كوا فينالمون توفيق ماشي اللي حسيك لا صافي 3 موا il est en convalescence dans un hôpital ديال الجزائر ثماناغ ثاني كشني هضره لوك دانو تسويرا وسنك قاعدين صافي كالك سومان لا كور سوبريم على ديسيدي عاودون اشرع بوكاداك ياكلي اسك تحصل كم كوا تمثل كوكي شدت اشي ميثورا باغ اكزومبل اشي مقسنطيني نتي دورا ابري 3 موا لا ديسيدي تورا الوقت وقت قاعد صلاح اسك شي طولات كم كا يا ريلاسيون اوك دي زيفينمون ياكي ابسوليومون كل شيء شدت ثلاثه كي تمثالين يدو درض اساليم شدت شغل ثورة خاطر ثورة ذهبوا أثان دون مسقارن لي نيغوسياسيون انترن ولسعى أشما aucune menace de l'extérieur خلاص يكس لا مناسي ديال l'extérieur محسوب لو بوفوار ثورة لو سونتر دو ديسيزيون il est centralisé داين سي سونتراليزي il tourne autour de l'état-major كي دينا مثلا مزيانه مريان شو داكور ديال ça مثلا عيسى رحمون le pouvoir il y a toujours des cercles c'est toujours des cercles de Choukani Midnir les années 2000 il y avait deux clans j'entends par deux clans stratégiques deux clans qui ont deux stratégies différentes وكينيا يلاق les années 2000 les services d'un côté la présidence لا كتبوا داك لي سيرفيس كلانيدس d'un côté مي ثورة تبدل الحاله شد التمثالين كينيا شغال اخاطرش il faut pas oublier que Tawfiq c'est un élément l'institution militaire Khaled Nassar c'est un élément l'institution militaire où Emir كسن la menace extérieure ولاش la présidence qui les menace الجذوذ محسوب ils sont pas menacés par le Hirak bien que le Hirak يكشفيثم donc فغا يسد الحال تورا il faut que تسعون une stratégie commune la stratégie commune كينيا يمد ناد كتشي لا كور سوبريم تناد تعاود تلدير لو دوسيي من كسقال بوي ذاك النيا يدود ذاك النيا سي ان سينيال فغالا دينين يوي ذاك يقلان الحباب نسان يوي ذاك يقلان لي زاليي نسان يعني يقلان دوك نيتسان ومازال سعان ان بتي بوفوار سواء العسكر ناق لي بارتي بوليتيك باللي اقلاغ وين ذاك يقلان يذنغ لي زاليي استراتيجيك اقلاغ on va les garder ونسكرر تاع ذوث يدسن donc c'est pour ça خالد النزار متولد il était pour l'élection de Tebboune, il était pour la constitution, il a toujours soutenu les choix stratégiques depuis la présidence وقبل ما يموت قايد صالح il était déjà avec les élections et ربح تبون il était يدس ما تشفي داني كي قايد خالد النزار les années 2000 il a contre Bouteflika il a fait même des déclarations très fortes يمسينا بوتفليقه كثير تفرض غوفرنوس بوتفليقه بومديان et tout mais il reste un allié stratégique ورثي حوزه شيء ورثويثنا لا ورثقلنا لا الحبس il n'a pas été menacé parce que Wikineer c'est des éléments غاسكن اللي جالسات les dissensions غاسكن اللي جالسات les divergences mais ce sont des piliers du pouvoir مديان خالد النزار لكن ويكي لي جينيرو ويكيني على retraite نغمه زاليثا c'est dans Tartag ويكيني مرا c'est des alliés le pouvoir
قسنطيني c'est un porte-parole Bouteflika, c'est un porte-parole les militaires. يقول ثورة on est face à face un gdoud d'un côté et le pouvoir là les cercles Nines la clientèle Nines d'un côté. On n'a jamais été dans cette situation et donc ils essaient de démoraliser Agdoud. Les photos خالد النزار وقف الميالي تسمم السرافك تاع لافيون الناس تحيه اشغل. C'est quoi le but? Le but c'est Agdoud باش توثن باش ديموراليزي نقدود السنين هاثان خالد النزار il reste un élément mais quand même ça c'est une provocation quand même. Est-ce que non, ça fait partie de la stratégie des 3D. C'est la stratégie des 3D. La stratégie des 3D, elle est fondée sur 3D, la diversion et la démoralisation. La démoralisation. Démoraliser, bien sûr, c'est la provocation, c'est pas pour provoquer pour consterner, la consternation, la démoralisation. بس نفشل يعني بس هكذا هذه يفشل يعني كي غادي نخدموا كل يوم نقدود finalement وسنزميرا غيوعد هو كينيا كي كابابل دي يخدم انشتا كينيا غادي يشجع ان افيون لا بريزيدونس et quelqu'un qui était menacé de 20 ans etc. donc c'est la démoralisation. ربي مازال مريان يعني ولكن بالك عطاش هذه شطر المس نوردنا وسات يعني كلامنا نحقرن يعني هذا فو كومام il s'est basé مازال la propagande pour essayer d'attirer la population qui قال l'osboa الزرايق قال كلام les réseaux sociaux il s'est basé sur ça comme قلت الجزائر جديده وكذا كاع نبونا الحفاز وكيف تمر ذيك الوقت بوتفليقه توفيق سعيد بوتفليقه طرطاق خالد الزرا يرول يعني بور بروفي مازال دينا والشعب كم كوا تسجيل الجزائر جديده قرانا لحو لوكذا لي فورستاج ضيع قرانا عاودون فينالمون تحسون كم كوا هنا صغار ذا فير لا بروباغاند سي ان تران دو فشل يعني كومون بو جوستيفي مازال هذا فو بو جوستيفي دوفون الغاشينينس وكذا يحملون وكذا يقرفون وكذا يزفوطان فلاس يعني عمك تواشيني لا رولاسيون اونتر وكذا لانو كيدس لا ترونش الشعبي لانو كذا فولو كذا هذا هو qui est en train de reculer مازال دينا les acquis entre parenthèses دي جانا يقرب داك راه هذا هذا هو كدينير il justifie pas il est en train d'élaborer sa stratégie اسمي دي فاغ وكذود سميدنا لهذاك كبريد وفي زويراني ثبضون سي دي مليون لي استيماسيون لانه قاعد يقار 17 مليون 20 مليون دينا الساسيس ان جوجل من جوجل الساسيس يفالي ريبوندر بلو بريسي هذا شنو راه يخدم غادي يروح ارثفرانين الليبر يزرا سا لارونج با لكن يزرا لي زاني 90 زعما هاد لغايه توجور التاريخ بور كومبروندر لي شوز اسمي يبسفن الشادلين غادي ديميسيوني لو كان ديميسيوني شادلين ايميدياتمون و لا بي ان مازالت دونك لو بروسيسوس الكتورال غادي يكمل le président de la PN a 45 jours le temps de préparer les élections et les élections qui qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait dissoudre la PN avant la démission de Chadli. Le 22 février, plus de 20 millions. Il fallait répondre au plus pressé. Alors, on a des libre qui n'est pas الشاب تروح هذا يروح لحكم قال فاس النسن ذا شو خدمن التاميجن اخلاكيد اون فا ساتاكي العصابه بدانا نتساوينا الحبس بدانا كا مي سي بور ريبوندر او بلو بريسي باسكو نزافي با دو سوليسيون ايميديات اسن تفكني الشعب خاطر نزمر توجور هي دي ديفيرسيون الشعب هذه ضرب هنا نروح لنا كنظام ام 88 داين نظرنا 88 الشعب يفقد يميرني بور لو سوسيال يميرنو زمرنا سوا ديزون في كناس دي روفونديكاسيون بوليتيك هني دايم تقلبن ذا شو يفغن في اللسن
كومون بيردوري ذي الحكم تراث لنا غني والتمثال باسكو لا سيتوياسيون بوليتيك لو بريزيدون Arturo Rad Dikshim c'est un grand problème. Il doit signer la loi de finances de la prochaine année. Il doit signer la constitution pour qu'elle soit entérinée. À la crise économique qui est vraiment très aiguë. Ce que j'ai découvert, c'est notre parenthèse, les établissements pour faire face au corona. J'ai eu à discuter avec un directeur de 50 millions centimes pour faire face au corona. Qu'est-ce que tu vas faire avec 50 millions centimes? Donc il faut s'attendre à pire. Ni pour faire face à toute cette situation, la situation. Donc ils sont plus unis et non pas pour faire face à la situation, ils sont unis et non pas en rang dispersé. Et c'est des messages effectivement. Pour le peuple, on est plus unis, on n'est pas divisé. On est plus unis que divisé. Il n'y a pas de division. On va faire face à la situation avec tout ça. Donc moi, je dirais que c'est un message, effectivement, qui est lancé au peuple, que la famille est unie et non pas divisée. La famille est unie, n'est pas divisée. Malgré j'insiste, il faut consolider le fort interne. Donc apparemment le fort interne داخل السيستم سي با لي زارجيريان بارتو. على كل حال باش نهضر مثال تاكي تنوكل نهضر ماتر جمال بنيو بدا مدبر نو كافالير سيدي اني لو لابيوي الفقايد ماتر جمال زوف لك كما زول سليم زول شراوي قلندي البلاطو زول شراوي دي سولين تلفزيون او تي في مثلك ماتر بنيوب قبل كان ما كسقساك مثلا جمال بنيو فاس لا بيسك نهضر في الفرو انترن نهضر تطس في السمانيه كي عندنا ويكرا بوال مس سليمان شنينا كي مدبر لا بيان ثمرت نهضر دفت مسالتي قاطاس تيكلت في لونيون نيكاري الجزائريين سورتو زدات بوعدا وكي اغي تشارجون هذه اجتماع تسلسله ماشنين. المرحله هذه لا تحتاج المقايضه، لا تحتاج ان الاشتراطات الزائدة، بل تحتاج إلى أن نغتنم الفرص المتاحة، وخاصة الفرص المتاحة في الممارسة الديمقراطية، ونوسع فضاءات المشاركة فيما بيننا. والمعركة معركة وجود، مش معركة نتناول ما من الطرف الفكري والسياسي الموجود عند البعض. فلذلك رسالتنا واضحة، أننا نريد لبلدنا أن تبقى قوية كما قال السيد الرئيس وكما قال كل الفاعلين السياسيين في البلد. بلادنا أن تبقى بلادنا قوية، وأن تبقى لحمة شعبنا منسجمة متراصة صفا واحدا اتجاه كل ما يراد لبلاد. مسا جمال بنيو بس لازم شنين الى قضيه او معركه وجود يمكن دينا نسيناك الى نخدم باش الجزائر تبقى قويه، وراني كاينه الى قضيه تدوك لي كاري الجزائريين ديال الوقت دان ولا خالد نزاري وغالد توفيقة فرا نسبة فرا الحبسة نسبة صافي 3 شهور لا كور سوبريم زارا شو درنا في لافيراكي عندهم سنة يقول لي يعني كنتي تحوس لكم كوا دافو يخدمين الى قن بور كونسوليدي الفرون انترن كي باش هادي يقوي مازال دينا تدوك لي كاري الجزائريين. مات بنيوب إن نريد كان ميساج شو الجزائرية نراني دي بلاغ أنيدا أجلو هذه ذاكير جو كروا كو إلى خاطر تمثال أمس الأمس depuis 2 semaines il commence je dirais le 22 février le peuple algérien c'est un peuple qui a démontré soit oui يحكي من تمور لا وغراني le peuple algérien lui de couleur lui dit son amour à la patrie, son attachement à l'Algérie, donc il veut une aide, il a donné une leçon et au Sadiq il a donné une leçon et وعلاو en quoi الجزائر وين يصدق الرئيس pour sauver l'État algérien.
دونك كاينين جو كروا ميلا هضرنا كاينين دونك يبان الحال وي يحكي من تموت وي ذاك واخيلا وكسينا لا اكدو الانسان effectivement ne connaissent pas la valeur du peuple algérien et le génie du peuple algérien. Donc ماشي قار الى نذكر غنسكوي الجبهه الداخليه الى قوي اللي يحكم من سمو فهمن اون فوا بور توت يمكن اتشهدن الى قسم الزواروت ادرن صغيرين يصيروا وجود الجزائريين يقتلفني وكن اتبدل الحياه ادرن صغيرين وجود الجزائريين يقتلفني وكن هذه القدر اذا فانوا مدان القدر اتيدين سوق جوج يسمورتنا اتيدين وسيرم يسمورتنا مشاكلين توالي نفسيين تي فاميليين تي وصولين في الكمال يكسرون قبلني وكن ابو واحد ازمسن كنصاف البحر ولا اذكي من دي تموت فوالا اني ذا لو ديزيسبار فوالا سكي في aujourd'hui mal aux Algériens de voir à travers les réseaux sociaux combien de jeunes يتروحون خارج الجنس بورتنا باسكو فوك يصيرهم دي تمورتيه دونك وكاش الحاجه الساين نعاس دي تمام وزبويني اني ذا عشق الى اتيلين دوكليغيه دوكلين وجودي بينيتي مي aujourd'hui من هو يدير الساينين الجزائريين يقول هذه الشخص جمانيس سي بيان كلار لوي يحكي معنا كان سامور لوي اللي لا دون لا كونتينيتي لوي تغنينا قارن الجزائر ثمانينوت هذيك نانسيد ويلي عداريا كان نختي اطراف الغوط عشان تلفزيون بليزيور فوا انيدا السيني زمان ولي لا رونتري سوسيال لي تا كاتاستروفيك كان عندهم سفير قبل ما الى نولي بحريش نصحى كيف ما الى نولي السيني بحريش كونسيرنون إزرفان يمدن بارت مدرسة في إزرفان ومدان إزرفان دونك والسعان سواء سانديكات سواء لي ليبرتي اون جينيرال دونك سي كي كان ساينين يمدن لنا لوي يعلمن لوي يتفرن ذي الرئيسان لوي يجلان انكي سقارن كونسيون اكثر لازم كونكوا الى قليل ان شانجمون راديكال دو سيستيم. مش سي جمال يعني مش كان ولا شي يخدموا ذا سنه كاع بس بيسكاد نهضر في مسألة تاكين النزار وكذا التوفيق هضره لي زاكسيون تيكاراكي الزمات كونسوليدين لونيون لي زالجيريان على الكونترير يعني يمكن نانين نبقاونا الحرمه سي بور بروفوك لا بوبولاسيون سي بور فشلنا كدو ذا كيني فوالا قرانا نغالفيكونا فينالمون قرانا نسفهم قرانا كونو زمر ما تخر ما قيحقم كان خامنون شنو مكتوره تمثال تاكي تمثال النزار وكذا التوفيق تاكي بها كان دينا السن مثل الحوايج تم زواروت كاين ديون ومهنات اللي داروا مدام دام سنه ديت مورت السير دونك ملي غنولي السير لافير نخلد نظار اني كاع خمر شرع نسير مورت الجزائري سوفر امون داري دونك ونولي اترافير يون وغميس اكينين اثني في الشمدة مورت الجزائر دونك قوم اليفان ديال الحديث الشمدة مورت الجزائر دونك اوي لو ريسبي دو كود بروسيدير بينال ايغور الجزائريين نون با وتبينا وجدوا الجزائر كوم كوا ils ont quitté le mandat d'arrêt في اللاد بارسكوين الا قد نسميشتيها السيد ما الا غليف الشرع ما إلا اسمي دي السفر إلا بنتي قلاد البروكيور جينيرال أوتري دراكور دالشي يمسريت فيوت الحاجة إلا يشيلنا كونكوا قناع السفر أموندا داري شاكيب خليل ومن بعد ولا تمثل عندي تا اسكي زون فيدي سو موندا داري اسكو خدمنا المتابعه يوركزني دونك اوجوردي سا ديمونتر اونكور سير لو ميم سيستيم سي لا كونتينيتي ما الا معليش يعنان الجنرال توفيق دونك السير اوجوردي سي تري غراف يفلو الجزائر من الناس تبعها شكون هو يخدم التخابر يكون هو الجزائر اللي ريبريزونت ان دونجي يسمورتنا دونك السيد تشوفون دونك انت سيدت اني سيدت طرفو سواء هو الجزائر ما الا بصح يخدم
الى غادي يخلص ما الا غادي يبوك خلينا واذا شي تاع ملاكني لي طون يمكن هذا عندنا نوني او خام الشرع السيد وديورا تكملين وكلها وديورا تكملين ضاني تديبن في حدود الدائره فاسم سلامتين تنسال هذه ليتا فرانسيزي مارغري كو ليتا الجيريان il est وراوي aujourd'hui le système en place c'est un système qui met aujourd'hui l'État en danger. justement monsieur Jamal Benyoub التمثال نيك دانا كاسمانك سكوا الميساج يعني شو غادي اديفك الاوداف ويك سكوا الميساج يكفا اديفك وجدود مش كتسوالي راه عين ضرونك والله ما في غادي يسقسينيش لا جو كومبروند خاطر سقسا غير نفكو الحال ماكشي فاسا ثم في تمثيل لي زيفينمون كيك ضرانا كاف سوا توفيق سوا قايد صالح سوا نزار سمحتي سوا مام لا كور سوبريم سي كوا لو فري ميساج il va يصوض اوداف ويكي الى بوبيلاسيون مش كتسوى ذاك Écoutez bien, on doit être clair, nous connaissons oui, il y a des clans qui sont pour des intérêts. Attention, il y a un clan, il est fort, il بدد attirer المتابعات ودي المسقسين ودي des menaces par rapport à notre clan, des fois ناديوال في الجهة الديوان, mais ils sont sûrs, lecture أنيجا c'est le système éditorial lui Dylan Asmik la Bouteflika Iglanassa c'est les mêmes pratiques Iglanassa donc aujourd'hui où est le changement وخير قارة أنيجا وبدل السير ما إلا خشبت نسميشيا أشكرا كونكوا لي براتيك إجلانسيش ذين إكفانس نكوني نسان سوالي عندي لا سي لي ميم براتيك ما إلا إطولين أشكرا كونكوا لا سوليسيون c'est d'y aller aux élections. Nous voilà rejeté. Le peuple algérien, c'est un peuple qui a rejeté ces élections. Nous savons que le problème de l'Algérie, c'est un problème de constitution. Ils ont fait une constitution. La première fois, nous n'y a qu'un qu'on croit le système, c'est un système présidentiel. Le président de la République, le chef de l'État, il a tous les pouvoirs. Nous avons une constitution. جهد اكثر واكثر للقوه دو شيف دو ليتا اينين دونك السيد رانين بغونا نقولوا نروح ثاني يعني سي كوم لو بوبل الجيريان لو بروبليم يعيش السينين سي دي بروبليم تشونجي دو لا كونستيتيسيون ديال لي زيليكسيون اور كو لو بروبليم ريال الى قد فهمن ويني كونكوا ان يطلب وجود يطلب يوكل نروح دان سيستم يقلان نظام مستبد نروح دان سيستم ديالين démocratique, un système à dire أكني جبان وزود ما ذيك اللي براتيكيني ويجي أورتشكينا لا أجود الدائرة يمكن أبي روح الفريس هني غدوة دنوغال السيئة أي تشايس أن ديزيسبوار جنرال. تنميرتك يا ماتر جمال بنيو دون دبانو كفالير سيدي نمستان والتاني لي من لابيوي النفقاية تنمير تمقلات ماتر بنيو مس نوردنا وسات يعني دوغالا توجور في ليزا بالاكي consolider le front interne entre les Algériens. Ils sont confus. Le front interne dans le système, ils veulent consolider le front interne du système. Sérieusement, consolider le front interne entre les Algériens. Non, il faut faire la distinction. Et la non, ça c'est autre chose. يمدي ان سوا جراد يمدي يهضر في الجبهه الداخليه غايني دينا غايني تسعداز قلين لا فيديو غايني دينا شنين يميكي قار لحمه واحده مترابطه معركه وجود الجزائر لازم تبقى قويه معركه وجود وكاين سي ان اوت ديسكور سي ان اوت سوجي ولو سوجي كاين il est destiné الوجدود باش هاد السوذن اكذود اكي قارن ذا شو قارن المثل اكي قار السياسه سي فير بور اي راسوري هادي السوذ اكذود ومن بعد سي نقلا لك انا نقلا ذاك نو تسقوا دارا دونك لو ديسكور ني سي ابار والناس جوست باش بور دايور يناد
إلى قنج في الريف toutes les revendications ناضلين يعني السياسة نخدم كان نزمر ثورة إلى قنفد كويت الواحد non le discours كينيا سي بور باش تسجنن أكذوذ باش أكذوذ أدي غولاشي الناس لي فورس ناس لا فيجيلانس ناس وما بويغاراسن ils ont besoin de ça et l'avenir الشغل داش اللي تسدون وساول الشهور اللي تسدون avec بلا تبون بالك avec تبون غاسكن يهلك اثقاردين ils ont besoin باش mobiliser les alliés, les partis politiques et les élections et des Tidon. Les élections et des Tidon, c'est des élections législatives. Le Sénat, le combat les élections locales où il a passé le maximum. Le maximum. Mais là, avez-vous يخدع وإذا كي قلنا لي زالينينس ذا شي ردينين وإذا كي بغا لا درب حمتورا تتقنعن بلي غاد الدنيا تسان وزمرنا لا دونك الفو ادر النزار سفغان توفيق خدمنا كويت tout باش تسفينن بلي البوفوار il est fort et si le pouvoir est disfini مانيس بلي il est fort يوان تجي سميغي سميوان يوان جيل جديد نغم حمس نغم بن قريحة نغم بن قرينة نغم وذين وكيني pour les convaincre باش pour le faire peur باش تصدم عن il faut leur montrer بلي le pouvoir il est capable باش يجمع إيمانيس وريخدعنا وذاك لي زالينينس qui lui donne le soutien à un moment. Mais زمر بالحال قل شهور يدي تسدون ما إذا تدا هكا تسفران مام نغاد وإذا كلان لي سيفيل ويحيى نغا مسلال يزمر الحال. Donc il faut faire la différence. Poigarasen, les éléments, le système, ils vont essayer de ratisser le plus large, mais Agdoud, juste à Sagoudun, نغث démoralisé, نغث فضون. Les 3D. Diversion, division, démoralisation. Très bien. Donc il a stratégie. C'est très clair. مازال مريان يعني ما دام نهضر في لا استراتيجي وذافو تاسيك تولين لي ديسكور نسن بالك إذا عاد تصف أفو النار في لا رياليتي أنو غالا سمانا كي نهضر تصل أنا في تمثال تاكي أنا نتادم سنت مورتنا سورتو لي زينيرجي رونوفلابل مادام نكون بالك زاجي وتنسينا تصل لي ترماكي مي ماس شمس الدين سي توري هضرت في اللاس هناك كم كوالا زالجيريان انا الجيري سا لي كاباسيتي باش انا غلفت مورا النظام ولا فين ديسكون يعني كم كوا سيسمنا نتبو نقرانا غنتبع غفريدي لاقا اسنسل دابور شو دينا نغلف كيما شمس الدين سي تور ادو غلا غوري. Oui, vous avez bien raison de souligner. Le président de la République nous a instruit il y a une année de mettre en place une stratégie visant à se faire sortir l'Algérie des temps morts. Comme vous le savez, nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle et nous sommes en train de rattraper cela. Cela ne va pas être facile parce que nous avons hérité d'un bilan assez lourd, un bilan négatif assez lourd, notamment en ce qui concerne nos réserves. Nous avons dépensé 1000 milliards de dollars sans avoir rien fait de conséquent. Maintenant, nous avons les idées, nous savons ce qu'il faut faire, mais il faut donner du temps au temps. Et comme vous l'avez souligné, en termes de bilan, si vous permettez, dans le gouvernement de M. Abdelaziz Jarrad, j'ai d'abord occupé un poste du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et rapidement, si vous permettez, en quelques minutes, pour dire un peu ce que nous avons fait et qui s'inscrit en quelque sorte à l'aune de tout ce qui a été positif pour le gouvernement actuel. Je pense notamment aux 54 engagements du président de la République, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la formation de l'élite. Le pôle de Sidi Abdallah est absolument à mettre en place, quelle que soit la santé financière du pays, parce que c'est cela qui va nous sauver, la formation de l'élite. Nous l'avons vu ces derniers jours
Simplement avec les attaques que vous avez eues, vous avez dû entendre parler de cela, la formation d'ingénieurs, la formation d'informaticiens, c'est des dizaines de milliers qu'il faut former. Et donc tout est basé sur la formation de l'homme. Et de ce côté-là, je me réjouis de dire que nous avons mis en place des chantiers pour les nouvelles écoles d'intelligence artificielle, de mathématiques, de biologie, d'informatique. Bref, c'est tout ce qui va nous permettre en quelque sorte d'avoir ce qu'on appelle des défenses immunitaires. Et ce sont celles-là qui vont sauver le pays. بون انا بارتيغي ودي هضره في الانرجي رينوفلابل ولو يعني هضرت في الاستطاس دي الانترفيو كي خمك لا راديو مس مازال مريان شي فوزيت كونسيرن ديريكتومون لوك دي خدام نتمورتنا لوك لي بروماساكي ماشي تيكرتا من زوت نسلكي من دبر نتمورت هاد حكون اين زمرات خمن اين بغانا خمن اين الجزائر على كاباسيتي بصح اين تولي تقولنا بالك الخلافه مقرانه كي قال في الجيري لقات نشوف هاد لي طومور تبوري في كان دي انستركسيون باش ان في دليفري ماشي فريدين بوين الريجيم قديم شتم تورا دان ديسكور بارا يعني ثاني ميرث ما تسمح لي غادو غالا ان بوتي مو سور لو فرون انتيريور بيان سور لو فرون انتيريور كي نادينير il se construit de lui-même le peuple يخدم الفرون انتيريور de lui-même ملمي ما هي لو بوبل يفايمانيس ما هي لو بوبل خدامين وفان الخدمه ما هي لو بوبل يتصوانينا كنيلها ما هي لو بوبل الراويس قارنا كنلهان ما هي لو بوبل يتفان لوجمون يوراويس كويكا دارين ما هي ساني ليبرتي ديكسبرسيون ما إلا يتاشي ذي ليسار لو بوبل اللي غايخدم لو فرون انتيريور مي مالوروزمون ذا شو يضران تو لو كونترار لا غير لو كونترار ما يقارن اون سورا ديستابيليزي وتسكرفوس pour la déstabilisation, on va d'être sur on veut me déstabiliser. Il y a qui singer de Gwawalis, ما ديال ان ايفينمون حسو كيدير لي بروغرامي باش ديال سدي الوقت اللي نبغى اجيمي افيكتيفمون الان زيك تيليت لي غير كلاسيك ثور افيكتيفمون سي دوتر استراتيجي دوتر اوردر مونديو يخدمن باش افيكتيفمون اكتبومبين لي زانتيرينيك سي تمورتيك انا تسوسمون ما تسرسن ديكتاتور دي تمورتني اتونكوراجين باش تكس لا بيرسوناليتي الى اتونكوراجين باش تكس ثقافينس باش تكسن دينينس باش تكسن ليسبوارينس ما هي لا ديكتاتور تساوانيس اخلاكي ديميرني الامبيرياليزم النيوكولونياليزم يميرنا هذه الصفدي فاسني سيتراجو من مينا يب مما تقول في الوينير اكن يرفا لو كويير دونك ذا شو يخدمن سي لي ديكتاتور بور كونستروير لو فرون انتيريور il faut rendre la parole au peuple. فكاس ذا شو يبغى لو بوبل فكاس ذا شو راه يتقلب ومن بعد لو فرون انتيريور il va se construire de lui-même lorsque le peuple il vit à l'aise من تسامى الجنس ثورا اين دينا في لي زينيرجي رينوفلابل les capacités énergétiques ils existent mais toute capacité toute innovation تحوج تدريم وينتد ونزمير انا نخدم أين كنون خدمة ملات 1000 milliards de dollars. Il l'a bien signalé le ministre. On a perdu le projet désertique qui allait être lancé. Dans le flou, on a لو كان لو بروجي نير يتسير رياليزي بالك ثورا لي زالجيريون تخلصنا لي فاكتور انتريسيتي بطل بالك الانرجي اللي بيان سور va être utilisée dans les usines. Peut-être aussi, et c'était programmé, il y a une électricité pour le bassin sud méditerranéen. Donc, il y a avec 1000 milliards de dollars. Est-ce que nous allons le relancer avec des caisses vides, avec les réserves de change en 2021, fin 2021? Les spécialistes ont à 21 milliards. Même pour 21 milliards de dollars, on va taper à la porte du FMI. Est-ce que c'est avec tout ça que l'on peut relancer tous ces projets? Il a parlé de formation. La formation, c'est vraiment très important. Là maintenant, si on ne libère pas le peuple, mais là, le peuple n'est pas libéré, mais là, les apesanteurs ni l'inzik, mais est-ce que Heltaran Zmaradin formé? Pourquoi?
باسكو ذا شو يضرون ديال الوقت اللي نشد الوقت اللي البوتفليقه هذه لي بور اكيرير اون تكنولوجي دو ليكستيريور وتشجعنا un candidat, c'est-à-dire il a le diplôme pour acquérir cette technologie. Elle gagne le bénéamisme, elle gagne le favoritisme, elle يروح beaucoup plus pour le tourisme et non pas pour acquérir la technologie. Justement, il n'a pas la disposition pour acquérir cette technologie. شحال يروح à des stages, mais le choix de ces éléments pour faire le stage, c'est des éléments de bénéamisme. C'est pas un chabi ou miskin qui a les capacités, qui est intelligent, qui a les diplômes, c'est quelqu'un du sérail. Le bénéamisme, le fils de... Justement, مش مزيان مريان يعني اخبر تراك شاقلك سول التيران ترى اللي كريتيك من مليار قبل كيني ماشي الوقت والوقت نبوتفليقه بالك كيني بنعميز كاين الوقت نبوتفليقه ماسك فو سونتيك شاقلنا سول التيران ترى شو يخدم الجوفرنمون كاين عليه لواد سوفور ناس كفو سونتي كون كوا اين خدمن الزمرنا تصاوضنا الفغينسون يعني اسكو ils essaient de changer حاجه اسكو ils essaient de changer la politique قديم اسكو ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que le système قديم. Même même s'ils essayent de changer, mais tant que le peuple ne contrôle pas, tant que le peuple est loin, tant que le peuple n'a pas les mécanismes de contrôle avec les élus, véritables élus de la PN, tant que le peuple est maintenu loin, donc on a l'espoir qu'il y ait réellement un changement, que ce soit économique, que ce soit dans la formation. Tant que صندوق المغلوق يقدران ونزمير انا نامن باللي غنوضن qu'est-ce qui peut nous assurer que les mécanismes نزيك هذيك السن c'est lorsque le peuple est libre de dire ce qu'il pense, lorsque le journaliste fait des investigations et qu'il au lieu d'envoyer un stage une compétence du fin fond de l'Algérie qui peut dénoncer ça puisque la presse est verrouillée. Donc, l'espoir effectivement le changement. Tant que le peuple pour contrôler sa vie publique, pour contrôler sa vie quotidienne, l'espoir, ça va continuer comme d'habitude. Pour la formation, les capacités d'acquérir la technologie. Donc, quelle formation? Il faut une transparence. C'est la transparence qui assure tout ceci, avec le contrôle, bien sûr, du peuple. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un changement? La transparence est-ce que, à part la volonté, à part faire participer la population, est-ce que, à part ça, est-ce que vous sentez qu'il y a le gouvernement جديد, c'est des pratiques différentes par rapport à le gouvernement قديم? Question négociation, question comment les syndicats? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a absolument rien de changé. Bien au contraire, on négocie beaucoup plus. Il n'y a pas de négociation. Au contraire, il n'y a pas de négociation. Mais qu'est-ce que je voudrais dire entre le discours et la réalité? Le peuple doit donner التقاضيزات ذا شو يصوضن تمثال ذا شو تصوضن راسي سوينس ماثلين لو كونترول لو بeuple va exercer le contrôle ماشي للشعب وحده mais à travers ses élus il va contrôler la PN qui est la matrice principale de contrôle. Voilà mon projet. Si le peuple avait réellement ses véritables représentants au Parlement, et puis le peuple il sera au courant, mais lorsqu'il n'est pas contrôlé, qu'est-ce que les anciens mécanismes c'est vrai, entre je crois qu'il y a un fossé. Pourquoi il y a un fossé? Parce que les mécanismes c'est les mêmes. Le choix des personnels, le choix des compétences ou les chiffres, c'est toujours le bénéamisme, c'est toujours le flou. Donc, Très bien. Mais c'est ordinaire, ça, tu toujours le discours officiel, les officiels, bien sûr, la plupart des ministres critiquent le régime قديم قال ماشي لا فوتنا 1000 مليار ديال الوقت قديم
لا موفيز جيستيون حتى الوقت قديم بصح قبل كنت وانا تصير لزال جام كيدنيك مثلا مزيان مريان سي كو اوكي فو كريتيكي مي لي براتيك مشافي سي توجور لا ميم ميثود سي توجور اون بو با فوار جديد اون اوتيليزون قديم وكذا قبل مقران توريد الوقت هكي ابسوليومون سليم كما اكذوذ افاق اكذوذ يحصان اشتكينيا لو سيستيم il a pas changé وريفدل اشما ذيس c'est le même système c'est la même pratique c'est la même mentalité c'est la même culture يعني اشما وريفدل يعني زمضات صفاتي وثيوث 10 20 50 100 تنقضين اتفتن تمشافين امزيك امثله امر فغان قنعان اكذوذ باللي فغانا بدل الكوماسين تبدل ديجا لي زيليكسيون بريزيدونسيال نوالا البريزيدون اكذوذ مره يحصى وقبل باللي نتا يبدل يسبدل تبون تلاق قلت لا كونستيتيسيون ثم داوث امر فغان ذا شو تسمورث qu'est-ce qu'un pays qu'est-ce qu'une nation qu'est-ce qu'un état c'est la constitution la constitution اشوغار ذنتت la loi fondamentale ذنتت في le consensus les équilibres les pouvoirs les arbitrages les institutions كل شيء بنفس من داوث كنا نقرا نوالا غام كيتعدى ثمن داوث كيني نوالا ام كيتسد بروبوزين ديفرنت ام كيفرنت سيتي ان فياسكو توتال ان ايشيك توتال ومازال طفن وكيني سلد شغلان ثلا ان كريز دو ليجيتيميتي وقبل ثلا ان كريز ام كيسقال دو سيستيم وقبل ثورا اقلا دون اون كريز سويسيدير Athan Yakini, il est en train de se suicider. Ou Fara, il est en train de se suicider ou de suicider sa mort. Donc, il a Kthura, Agdoud Yalem Ashtakini. Fashtakik Taf. امر ماشي ذا طانا كي الكورونا تلاقوا يحبس سنه اثيكلي بوكذوذ ماطي وتحبس سنه مره دونك كاين يدي لانتورا اكذوذ tout ce qu'il est en train de faire ذافو il lui est en train de ديسفين باللي وري تبدل راه وري فغا راه غفدل وري زمير راه غا ساكن يبغى ذا دغا وري فغا راه سي سورتو سا وري فغا راه ديفدل اذا شو دي يقولان وكذوذ هذه يطفق لي بوزيسيون الناس اكذوذ ثاني يربح اسنيني لو ديفي ام قران اكذوذ يحتاج ادي بور كنقار غوغاني لا ليبرتي نينس لانديبوندونس ني يسوخرنا كني يبغى اتيدير ام كان اتيدير يراتيد ديجا اون 50% يراتيد de الخوف quand il a gagné la bataille الخوف وريوغادارا اكذوذ يوغاد en 2013 il a يتساوى en 2015 il a مازال شويه يتساوى en 2017 mais en 2019 تسد السبه يمي ولا هذا بون يبغى ياوي ثمور تاع السيخ يبغى تياوي غير واسف اكذوذ يكرد يحليتيد هذه كمل كفري ذا كينيا mais هذا بون il va partir et les partie. La première bataille, la bataille de la liberté contre la peur, il l'a gagnée. Mais quand la bataille de la résistance, si vous avez Yakini, on bat, c'est fini. تنميرتك مس نوردنا وسات سي فرنسا كشكراطاس مس مزيان مريان يمدوار مالور سناباس سيتي زوزو تنمير تمقرات اي معزيزين دا شكراطاسين فقاو الحرمه مس متر جمال بنيوب دم دبار نكافر لا سي دي سيف قايد بيان سو تسوارا متر ياسر رحمون دمستان تم غناس يعني نزل فن بومدان سيل زاير دا كنت مثلا كم شكراطاسين ميتقم دكونا في كما تمزوتم دينا تاعنا شلار وزكا اردنا قمنا ربي السلام عليكم.